السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الناس اللي متبعيني، شكرا الناس اللي كيدعموني، ومرحبا بالناس اللي اول مره كيشوفوا الفيديو ديالي. لا فيديو ديالنا ديال اليوم هي لي برونون بيرسونيل، لو جو، tu, il, elle, nous, vous, il, elle au pluriel. دونك غادي نكمل معكم وغنعطيكم دي زيكزارسيس. لي زيكزارسيس غيكونوا اون دو بارتي، ما يمكنليش ندير شي فيديو طويله بزاف. منين غتوصلكم ان اكزارسيس ديروا بوز، ومنين ديروا بوز حاولوا اسيي دو ريبوندر لديك لي كيسيون، وعاودوا كملوا لا فيديو. غادي تلقاو دي سوليوشن، غادي تلقاو دونك التمرين ولا سوليوشن ديالو. المهم مرحبا بكم على بركه الله. الفيديو ديالنا هي لي برونون سوجي، ضمائر فاعل، لو جو، لو tu, لو vous, لو nous, لو il, لو elle. اش كيديروا لنا هاد ضمائر الفاعل؟ اكوا يسيرف؟ اشنو هي الفائده ديالهم؟ ضمائر الفاعل او لي برونون بيرسونيل سوجي كنحتاجوهم باش ما نبقاوش نعاودوا الكلمه. نعطيكم ان اكزامبل. فاطمه est gourmande. Fatima mange beaucoup de bonbons. Fatima a acheté beaucoup de bonbons au supermarché. شويه ثقيله. فاطمه فاطمه فاطمه. دابا غنحاولوا نخدموا لي برونون بيرسونيل سوجي. Fatima est gourmande, virgule, elle mange beaucoup de bonbons et elle en a acheté beaucoup au supermarché. ذكرت فاطمة غير مرة وانا نبدلها وغومبلاسيتها بال. هادو هما لي برونون بيرسونيل سوجي كي يساعدونا باش ما نبقاوش نكرروا ديك السميه، باش ما نبقاوش نكرروا كل مره فاطمه فاطمه فاطمه. اذا درتيها في ان اكري، ان كونكور ولا في ريداكسيون، راها سي لوغ، راها سي كونسيديري كوم ايتون اون فوت، راه غلط. دونك غادي نحاولوا نخدموا هاد لو برونون بيرسونيل. وكاينين دو برونون بيرسونيل اللي مهمين غادي تشوفوهم في الفيديو، هي داك لو tu vous فوقاش غنخدموه، و لو ان. هادو بجوجهم حيت نسيت لكم لو ان، لو برونون بيرسونيل انديفيني، هذاك اللي مجهول، ولكن نحاولوا نعرفوا كيفاش نخدموه في ان وقيته نخدموه. لي برونون بيرسونيل ديال لا بروميير بيرسون، الشخص الاول، لو جو، لو نو، لو جو انا، لو نو نحن. فاش كنهضروا على انسان واحد كنهضر انا بسميتي كنقول جو، ملي كنكون نهضر انا وليداتي وصحاباتي والعدا كنقول لو نو. Voilà, c'est les pronoms personnels, première personne au singulier je, mufrad, au pluriel nous. Le pronom personnel sujet, deuxième personne au singulier au pluriel. مين كنهضرش مع شي شخص كنقول ليه tu. مين كنهضر على الجماعه كنقول لهم vous. ولكن ماشي غير في هاد لو كا فاش كنقول لو tu و لو vous. هادي غادي نعطيكم موضوع ليها كبير. المهم لا دوزيام بيرسون دو سينغولير tu، انسان واحد. La deuxième personne du pluriel vous. الناس بزاف قدامي كنقول لهم vous. دابا انا في القسم ملي كنهضر مع التلاميذ ديالي كنقول لهم vous. ولكن سي
c'est encore plus difficile هاد لو tu ou le vous. انا غنشرح لكم علاش. هاد لو tu وهاد لو vous غنقول لكم هديه من عند الله هنا في فرنسا، حيت لو tu كتخدمها لشي انسان. قلت لكم قبيله كتخدموها لو tu للمفرد و لو vous او بلوريال ملي كيكونوا الجماعه. با دي تو. كاين واحد الحاله اخرى فين كنخدموا لو tu و لو vous. غنشرح لكم. كانت عندك شي صاحبتك قديمه كتعرفيها، تتقول ليها tu veux bien manger avec moi, tu viens me voir aujourd'hui. Par contre شي حد ما كتعرفيش بخطره، تلاقيتيه في الطوبيس ولا شي موظفه في لابوست ولا في لابنك، كتقول ليها vous. حيت الا قلتي لها tu بحال هبطتي منها. المهم هبطتي منها. المهم سي une expression de politesse. Le vous, c'est une expression de politesse. Le vous est exigeant. لابد منه ملي كتكون في اطار الخدمه. ما كتجيش هي كتقول الناس tu، كتقول لهم vous. وقلت لكم ديك vous هديه من عند الله. علاش؟ حيت واخا واحد الانسان كتعرفو وكتقول ليه، بامكانك تقول ليه tu، ولكن داك الفو كيدير الحدود بينك وبينه. يعني انه كتقول ليه فو بحال كتقولي ليه ما عندي ما ندير بالصحبه ديالتك، نخليها في داك الاطار يا اما ديال الخدمه ولا ديال حاجه اخرى. داك لو فو مهم. وفاش كتعارف مع داك الانسان كيولي كيعجبك، كتقول لي ça vous dérange que je vous tutoie. يعني واش ما كديرونجيكش باش نخدم لو تو معاك؟ الا قال لك اي سا فو دير برك الاحساس متبادل، راه حتى هو كيحسبك بك بانك صديق. الا قال لك لا سا فو دير نو، نخليو الحاجز بيناتنا في اطار الخدمه. نهضر على ايارشي، الناس اللي عندهم البلايص اكثر منكم مدير ولا هذا. انا كنصحكم ما تعمرك تخدموا لو تو، لان فاش كيكون مشكل في الخدمه ما يمكنليش تقول ليه تو. دابيتود كتقول ليه تو ودان سول كون عندكم مشكل كترجع لو فو. خليو داك لو فو. احسن حاجه هي داك لو فو. وحتى الانسان اللي ما عندك ما دير به، ملي كيقول لك جو بو فو توتويي كتقول ليه نو. ماشي كتقول ليه ما كيعجبك ما كتعجبنيش ما عندي ما ندير بك ما توتوييني يا خويا ما نتوتوييك، لا كتقول لي نو جو بريفير غاردي كوميم لو فوفوامون. Je suis plus à l'aise avec le vouvoiement. طريقة ذكية كتقول ليه ما عندي ما ندير بك في الحقيقة، ما انت صاحبي ما انت صاحبتي، خليك بعيد وخلي داك الحاجز بيناتنا. حنا في العربية صعيبة باش تقول الانسان قول يا انتم انتوما ولا انتم، لا. ولكن بالفرنسية اونيتمون فرانشمون هذاك لو فو كنخدموا بزاف مع الناس اللي كنقول لهم وفايت تخليو الحدود بيناتنا. راك عزيز عزيز عليا ولا هذا ولا كنتفاهموا، ولكن ما انت صاحبتي ما انا صاحبتك. اون فا غاردي لو فوفوامون. داك لو فوفوامون ما هو لا خوف ولا تطيح بنفسنا. داك الفوفوامون راه سي كيفاش نقولوا سي دو ريسبي مي سي اوسي اون فاسون دو غاردي دو لا ديستانس. خليو شويه ديال الحاجز. دونك خدموه سون موديراسيون. باش الانسان ما عندكم ما ديروا به قولوا ليه فو. الانسان اللي ما كتعرفوش سا سي اوبليغاتوار لو فو. المدير ديالك ولا كذا لو فو. داك لو تو خدمها غير الناس اللي كتعرفهم، ولكن قبل ما تخدمها طلب منهم الاذن. اسكو جو بو فو توتويي. دابا غنهضروا على troisième personne au singulier et au pluriel. au singulier المفرد il هذاك الشخص، il elle هذيك الانسانه، elle. au pluriel باش كيكون الجمع كنهضروا على شي ناس، il avec s، هم، elle avec s، هن.
كيقولوا هنايا بان في اوروبا كاينه ديك ليغاليتي تواسي ولا توازن ما بين المراه والراجل با طونك سا يكونوا 10,000 مراه واحد البيبي عاد زاد وليد ملي كنهضروا عليهم ما كنقولوش كنقولوا حيت هذاك الوليد كيرد بان ديك الجماعه كلها كنهضروا عليها بحال كان رجال باردون حنا كنقولوا قول شي واحد فرنسي بان في القران مكتوبه الرجال قوامون على النساء غادي يقول لك لا فينا هي لا باريتي فينا هي ليغاليتي لا ري هذا حنيني عندكم راه بحال لو اس كيتخدم واخا تكون 10,000 مراه وان بيبي عاد زاد البارح حيت وليد كيرجع كلشي عارفين هو المساواة ولا باريتي وهذا enfin de compte حتى من اللغة ديالتهم كتبين بأن التفكير شكل واللغة شكل آخر. منين تهضروا على جماعة إلا كانوا غير عيالات وإلا كان فيهم وليد صغيور قليل هكايا يلاه نسات وليد كنقولوا إلا avec S ما تنساوهاش. Le on ضمير غير محدد c'est un pronom personnel indéfini ما عارفينش مور داك الأون اشنو كاين. لو on مثلا نقدروا نقولوا au Maroc on aime manger du couscous ou des tagines et en Espagne on aime manger de la paella. حتى لهنايا ما كاين حتى شي مشكل ممكن نخدموا داك لو اون. حاجه وحده اللي ردوا لها البال ملي كتكتبوا في اطار ان كونكور ولا ان اكزامان لو اون كنتفاداوه حيت داك لو اون ما عنده حتى شي معنى. حيت الناس بزاف كيخدموا داك لو اون باش ايفيتيو لا كونجيغوزيون ديال نو. الاغلبيه كيخدموا داك لو اون كتجيهم سهله ولكن اتونسيون مي تكوني كتريداكسيون مي كتكون كتكتب في اطار ان كونكور ولا اون ديسيرتاسيون نيفيتيو لو اون. في الهضره نقدروا نقولوا هادو تو لي جو. مني كنكون كنقري كنخدم غارمون لو اون كنخدم لو نو. هذاك لو اون سي ان برونون بيرسونيل انديفيني مجهول. نخدموا بحال دابا au Maroc on aime boire le thé. En France on préfère le vin. الله ينجينا الله يحفظنا. المهم كنهضر على الناس اللي كيشربوا هنايا في فرنسا. المهم on aime on معليش حيت هذوك الفرنسيين ما كنعرفوش واش شكون هما. انا ما نقول لك جاك بول ما نذكرك شيء ما عرفتش 60 مليون ديال الخلق كنقولوا لو اون ياك نردوا لبالنا لو اون. في الهضره ديال tous les jours نقدروا نخدموا داك لو اون ولكن ملي كنكتبوا نخدموا لو نو. دابا كيما غادي تشوفوا غنعطيكم دي زيكزارسيس دابليكاسيون تمارين التطبيق. غادي ديروا لا فيديو غادي ديروا بوز تحاولوا تجاوبوا على السؤال وغادي ديروا تخدموا عاوتاني لا فيديو وتشوفوا واش الجواب ديالكم هو هذاك ولا لا. ما تغشوش انتوما عندك راه غادي نشوف واش درتوها ولا لا. يلا ليكزارسيس نيميرو 1 تمرين رقم 1. Le facteur a fini sa tournée. Remplacez donc le nom par un pronom personnel sujet. Le facteur a fini sa tournée. Mes amis et moi sommes sortis
faire une balade. Mes amis et moi sommes sortis faire une balade. على من كنهضر remplacer le groupe de personnes ديك الجماعة par un pronom personnel. ديروا pause. J'espère que جاوبتوا مزيان. Le facteur a fini sa tournée. نحيدوا le facteur ونديروا il a fini sa tournée. Il a fini sa tournée. La deuxième question. Mes amis et moi sommes sortis faire une balade. Nous sommes sortis faire une balade. حيت mes amis et moi où j'ai mis nous sommes. Nous sommes sortis faire une balade. D'abord, غادي ندوزو l'exercice numéro 2. التمرين رقم 2. Samira, Naïma et Walid sont partis au bord de la mer. Samira, Naïma et Walid sont partis au bord de la mer. On a un groupe. On va remplacer le groupe par le pronom personnel. Pause. Le groupe dont on parle, c'est Samira, Naïma et Walid. On va les remplacer par il, pas par elle. Samira, Naïma, deux filles, Walid, un garçon, c'est le garçon qui gagne. Donc on fait ils sont partis au bord de la mer. Ils avec S. Exercice numéro 3. Je m'adresse à mon patron. Je m'adresse à mon patron. Est-ce que je dois dire « Avez-vous besoin de moi » ou « As-tu besoin de moi » C'est mon patron. Avez-vous besoin de moi ou as-tu besoin de moi? Pause. Je m'adresse à mon patron. ما نقوليش le tu. Bien sûr, غنقول avez-vous besoin de moi? كما قلت لكم قبيله وننصحكم في اطار الشغل او العمل لو تو ما نخدموهاش باش يبقى داكشي حيت غدا بعد غدا بغيت نطلب منه شي حاجه جو بريفير ما يكونش ديك الصالات بيناتنا نقول ليه le vous remet les choses à leur place. Donc avez-vous besoin de moi? دابا عندي un nouveau voisin, عندي جار جديد باش نقول ليه je vous souhaite la bienvenue مرحبا بك ولا نقول ليه je te souhaite la bienvenue. يلا جا جديد اشنو غنقول؟ بوز وفكروا مزيان هاد المره عاد جاوبوا. Je m'adresse à un nouveau voisin. ما كنعرفو ما كيعرفني. غنقول ليه je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue. او حتى الا مشى صدعك ولا قرقب عليك ولا هذا كتطلع عنده ما كتعرفني ما كنعرفك بيناتنا الاحترام. داز الوقت
عام ولا عامين كنتلاقاو هذا، بنا كنضحكو، جا تسلف عندي اون بيرسوز، تسلفت عنده مطرقه. المهم ما كندوش لو تو ديريكتومون، كنقول ليه est-ce que je peux vous tutoyer, ça fait longtemps qu'on se connaît, est-ce que je peux vous tutoyer. نشوف الجواب ديالو، الا كان عنده داك الاحساس بحالي بحالو غادي يقول لي بيان سور ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant. sinon ما عمرني ندوز التوتوامون. الا قال ايه on peut se tutoyer, الا قال لا on peut se vouvoyer. mais attention, le sens contraire est valable. حتى انت ولا تنتيا الا بغيتي تزيدي معاه العلاقه ديال الاخوه ولا تزيدي معاه العلاقه ديال الاخوه ديال الجوره، قول لها وي on peut se tutoyer bien sûr. الا ما بغيتي شيء قول لها non je préfère qu'on continue le vouvoiement. راه ما كيتقلقوش منها، بالعكس راه هنايا كاينه العروسه اللي كتقول لعكوزتها فو. كاينين الدراري الاطفال اللي كيقولوا لوالديهم فو، حيت كاينين ديك لي فامي ارستقراط، دوك العائلات القدام راكم عارفين كيخدموا لو فوفوامون مع وليداتهم ومع عروستهم ومع كيستهم ومع لو فوفوامون كيبقى بيناتهم. كاين حتى راجل ومراه اللي كيقول لو فو لمرتو كتقول ليه فو. شي وحده خاصين باعتبار بانها سي ان ريسبي، احترام. الريزومي ديال هاد لا فيديو مع لو جو ما كاين حتى شي مشكل، مع لو تو لا، مع لو تو سا ديبون مع من كنهضروا، يا اما نخدموا لو تو يا اما نخدموا لو فو. مع لو نو ما كاين حتى شي مشكل، مع لو فو بيان سور عنده علاقه مع لو تو، كيتخدم الجمع ولا كيتخدم شي واحد اللي ما كنعرفوش اللي باغي نخليو مع هذيك العلاقه بعيده. الا كانوا بزاف العائلات وليد واحد كنقولوا الا كانوا غير العائلات كنقولوا الا كانوا غير الرجال كنقولوا و لو اون في الهضره دو tous les jours، الكلام اليومي on va dire dans la discussion de tous les jours. on peut comme là je suis en train de vous parler كنقول on peut utiliser le on. ولكن الا كنا كنكتبوا كنريديجيو attention à l'utilisation du on, du pronom personnel indéfini. راه c'est pas correct, c'est pas bon, on a fait, on non, c'est nous avons fait. d'ailleurs ملي كنمشيو لشي بلاصه مثلا في الخدمه ولا هذا كتقول لك on ne veut pas de ça ici. souvent je demande le on c'est qui. faut pas parler au nom d'une institution. قولي je ou la, nous, mon patron et moi, ما تقوليش ديك le on. le on c'est un pronom personnel indéfini. ما كيعطيني شي فكره على شكون اللي كيهضر معايا. donc le on, attention à son utilisation. يقدر يكون في le langage de tous les jours ولكن ملي كتكون un langage soutenu il faut utiliser le nous. حنا كملنا الدرس ديال اليوم ديال لو برونون بيرسونيل ديفيني و انديفيني، و تسناوني في فيديو اخرى ان شاء الله، soit pour l'apprentissage du français, soit pour l'aide que je peux vous apporter في CV, lettre de motivation et autre chose. ولكن اش كنتسنى منكم تبعوا معايا، اش نقول لكم اش كنتسنى منكم. وي كنتسناو تابوناو تكومونتيو وتلايكيو. ابونيفو، هبطوا لي شويه الخدمه، خفوا عليا باش ما نبقاش نصيفط كل مره نقول لكم راه خرجت هذا الفيديو كيما قلت لكم. تابوناو لو سوجي il vous intéresse، كتشوفوا il intéresse quelqu'un كتصيفطوه ليه. واحد النهار غادي يجيكم ان سوجي اللي كي vous intéresse vous، دونك تابوناو. المهم الفيديو ديالنا سالات، شكرا لكم كلكم ومرحبا بالناس الجداد،
والله يسهل على الجميع. au revoir à la prochaine. مع السلامة. إلى الفيديو الجاي إن شاء الله. مع السلامة.